Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay. Srimad Bhagavatam. Let's see now. Let's look at our screen here. And we go to database. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Can you see our screen, Lakshman Das? Yes, Gurudev. Okay. So this is Srimad Bhagavatam 1:1:12. Bhagavatam 1:1:12. Okay. Sutta Janasi Badram Te Sutayanasi Bhadram Te. Bhagavan Sattvatam Patayi Bhagavan Sattvatam Pati. Devakyam Vasudevasya Devakyam Vasudevasya. Jato Yasya Chikirshaya. Jato Jasya Chikirsaya. Please chant and we will respond. Sutayanasi Bhadram Te. Sutta Janasi Badram Te Bhagavat Bhavang Sattvatam Pati. Bhagavan Sattvatam Patayi Devakyam Vasudevasya. Devakyam Vasudevasya Yato Yasya Chikirsaya. Jato Yasya Chikirsaya. Others can chant. Gentlemen, we cantar de más. Caballeros. Sutayanasi Badram Te Sutta Janasi Badram Te Bhagavan Sattvatam Pati Bhagavan Sattvatam Patahi Devakyam Vasudevasya Devakyam Vasudevasya Yato Yasya Shikirsaya Jato Yasya Chikirsaya. Sutayanasi Vadrante Janasi Badram Te Bhagavan Sattvatam Patihi Sattvatam Patahi Devakyam Vasudevasya Yato Yasya Chikirshayam. Lady, damas estimadas. Sutta Janasi Bhadram Te. Sutta Janasi Badram Te Bhagavan Bhagavan Sattvatam Patahi Devakyam Vasudevasya Devakam Vasudevasya Yato Yasya Chikirsaya Jato Yasya Chikirsaya. Sutayanasi Badram Te Sutta Janasi Bhadram Te Bhagavan Sattvatam Pati Bhagavan Sattvatam Patahi Devakyam Vasudevasya Devakyam Vasudevasya Yato Yasya Shikirshaya Jato Yasya Chikirsaya. One más? One more? Another?
Sutta Yanasi Bhadrante Tuta Janasi Bhadramte Bhagavan Satvatam Pati Bhagavan Sattvatam Pati Devakyam Vasudevasya Vasudevasya Yato Yasya Chikirsaya Chito Yasya Chikirsaya Sutta O Sutta Goswami Sutta Goswami. Janasi, you know Tú sabes, Bhadram Te, ante all blessings unto you, todas las bendiciones para ti, Bhagavan, Bhagavan, the personality of Godhead, la personalidad de la divinidad, Sattvatam, Bhagavatam, of the pure devotees, de los devotos puros, Patehi, Patehi, the protector, el protector, Devakyam, Devakyam, in the womb of Devaki, en el vientre de Devaki, Vasudevasya, Vasudevasya, by Vasudev, por Vasudev, Jataha, Yataha, born of, nacido de, Asya, Yasya, for the purpose of, para el propósito de, Yashya, I guess it means it means why. Okay. Chikirsaya, Chikirsaya, executing. ejecutando. Sutta Janasti Bhadramte Bhagavan Sattvatam Patehi Devakyam Vasudevasya Jato Yasya Chikirsaya. All blessings upon you, O Sutta Goswami. Todas las bendiciones para ti, oh Sutta Goswami. You know for what purpose Tú sabes con qué propósito the personality of Godhead la personalidad de la divinidad appeared in the womb of Devaki apareció en el vientre de Devaki as the son of Vasudeva. como el hijo de Vasudeva. Okay, so this is the beginning of the Bhagavatam, Así que este es el principio del Bhagavatam, which is our very means of conquest. el cual es nuestro verdadero medio de conquista. With the Bhagavatam, we can conquer loneliness. Con el Bhagavatam podemos conquistar la soledad. Yeah, we can find friendship. We can learn how to find friendship with everybody. En el Bhagavatam podemos encontrar la amistad con todos. Yeah. And then we can also find friendship with Krishna. Y también podemos encontrar a Krishna. So it is our means of conquest. Así que es nuestro medio de conquista. Okay. And so the sages are offering all respects to Sutta Goswami. Así que los sabios están presentando sus respetos a Sutta Goswami. And they want to know why Krishna incarnated Quieren saber por qué Krishna se ha encarnado, as Krishna and Balaram. como Krishna y Balaram. They have other questions also. Ellos tienen otras preguntas también. Yeah. And these questions remove all the ignorance from our heart. Y todas esas preguntas van a remover toda la ignorancia de nuestro corazón. We have some challenging situations. Tenemos algunas situaciones retadoras, That are causing us distress. y lo cual nos está causando aflicción. But Srimad Bhagavatam will help us to solve those.
Pero Bhagavatam esperamos que va a solucionar todo esto. Yeah. And then we'll encounter other problems. Y después vamos a encontrar otros problemas. Yeah. Well, then why should we resolve these? You know? ¿Y qué tenemos que resolver de esto? If we only get more problems. Si solo así simplemente vamos a tener más problemas. Yeah, because the next ones will be more interesting Porque los siguientes van a ser más interesantes and more fundamental. y más fundamentales. Yeah. Radharani might comment. Radharani podría comentar To us. a nosotros. You may have problems in your devotional life, Puede que tengas problemas en tu vida devocional, but I assure you pero te aseguro that mine are much greater. que los míos son mucho peores. Yeah. But the spiritual problems are desirable. Los problemas espirituales son algo para desear. Okay, now Prabhupada's purport. Ahora vemos el significado de Prabhupada. Prabhupada says, Prabhupada dice, and he wrote this before he left India. eso fue antes, sorry, He escribió wrote esto. it before he left India. Ok, él escribió estos significados después, antes de dejar India. Yeah. Bhagavan means the Almighty God who is the controller of all opulence. El Bhagavan significa el Todopoderoso, quien es el controlador de todas las opulencias. Yeah. Power, fame, beauty, knowledge, and renunciation. Poder, fama, belleza, conocimiento y renunciación. He is the protector of pure devotees. Él es el protector de sus devotos puros. Yeah. So God has many different qualities. Yeah. Así que Dios tiene diferentes cualidades. But here they're addressing him as the protector of the pure devotees. Pero sobre todo es protector de los devotos puros. Are we pure devotees? Somos nosotros devotos puros. If we are, Krishna will protect us. Si lo somos, Krishna nos va a proteger. If we want to be pure devotees, Si queremos ser devotos puros, Krishna will protect us from our own simple desires. y Krishna nos va a proteger de todos nuestros deseos pecaminosos. Okay. I don't want to eat too much pizza. No quiero comer mucha pizza, But I'm being forced to do it. pero estoy forzado a hacerlo. But if we chant Hare Krishna, Si no canta Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, then Krishna will incarnate and give us intelligence. entonces Krishna se va a encarnar y nos va a dar algo de inteligencia To satisfy ourselves para satisfacer nuestras necesidades in terms of the immediate lust, en términos de la vida inmediata, but also in terms of the much larger perspective, pero también en términos de una perspectiva más amplia. and how we can enjoy ourselves more by eating the proper amount. Y cómo podemos disfrutar mejor comiendo la cantidad apropiada. Yeah, in a very tangible fashion. De una manera tangible. Prabhupada says he is the protector of his pure devotees. Prabhupada dice, él es el protector de sus devotos puros. Although God is equally disposed to everyone, aunque Dios está dispuesto igualmente para todos. he is especially inclined to his devotees. Él está especialmente inclinado a sus devotos. Sat means the absolute truth. Sat significa la verdad absoluta. And persons who are servitors of the absolute truth are called sattvatas. Y las personas que son servidores de la verdad absoluta se les llama sattvatas. 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 Sattvatas.
And the personality of Godhead who protects the spirit bodies is known as the protector of the tattvatas. Y la personalidad de Dios, quien protege a tales devotos puros, es conocido como el protector de los sátrapas. Bhadram te, or blessings unto you, Ante o bendiciones sobre ti, indicates the sage's anxiety. indica la ansiedad de los sabios To know the absolute truth from the speaker. Para conocer la verdad absoluta del hablante. Lord Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, El Señor Krishna, la suprema personalidad de la divinidad, appeared to Devaki, apareció en Devaki, the wife of Vasudeva. la esposa de Vasudeva. Vasudeva is the symbol Vasudeva es el símbolo of the transcendental position de la posición trascendental wherein the appearance of the Supreme Lord takes place. donde la aparición del Señor Supremo toma lugar. Yeah. So we're worried. Así que estamos preocupados Very soon we're going to go to Peru. que muy pronto iremos a Perú. And people say, oh, there's plague there. Y sobre some cracking sounds in your... People say there is plague in Peru. Para ver cerca hay una plaga en Perú. Plague, yeah. Oh, there are landslides. Oh, hay huaicos. Yeah. Oh, there will be no water. Oh, no habrá agua. Yeah. There are robbers. Habrá amantes. Yeah. And all these things are true. Todas estas cosas son verdaderas. Yeah. But we have our service to Krishna. Pero tenemos nuestro servicio a Cristo. Yeah, and we should go to preach. De ir a predicar. And if these things happen, Y si esas cosas ocurren, yeah, the soul can travel through them. el alma puede viajar a través de esas dificultades. And in different degrees, we become aware of this. Y de diferentes grados nosotros nos damos cuenta, somos conscientes de esto. As we go on chanting 16 nice rounds, Continuamos cantando 16 buenas rondas. yeah, by the mercy of Srila Prabhupada. La misericordia de Srila Prabhupada. And then we follow 4 principles. Y siguiendo los 4 principios. Which creates a very pure atmosphere for chanting. Y crea una atmósfera muy pura para cantar. So this is the beginning of the Bhagavatam. Así que este es el inicio del Bhagavatam. They are enthusiastic to hear the Bhagavatam. No tiene que ser entusiasta para escuchar el Srimad Bhagavatam. Yeah, it's hearing about, maybe like someone likes to hear the history of different wars. Por ejemplo, a alguno le gustaría escuchar la historia de diferentes guerras. Yeah, there's so many. How many books are written about World War II? ¿Cuántos libros han sido escritos sobre la Segunda Guerra Mundial? How many movies? ¿Cuántas películas? What do you think, Lakshman? I don't know, None? maybe hundreds, You think only hundreds? maybe thousands. Yeah. And they're in some ways they're interesting. Yeah. Y de alguna manera son interesantes. Krishna says, "Among men I am the monarch." Cristo dice, entre los hombres soy el monarca. Among wielders of weapons I am Rama. Mediante de los portadores de armas soy Ram. Oh, okay. Wow, portadores. I am the ability in man. Yo soy la habilidad del hombre. And
And so we can see all these things. Y podemos ver todas estas cosas. Yeah. And then we build an entire kingdom. Podemos construir todo un reino With many different dimensions con diferentes dimensiones of the relationships between these things. y relacionándonos con estas cosas. So we have to wake up our consciousness Así tenemos que despertar nuestra conciencia of the Srimad Bhagavatam del Srimad Bhagavatam in so many different dimensions. y en muchas dimensiones diferentes. And then, as Krishna says in Bhagavad Gita, Y luego, como Krishna dice en el Bhagavad Gita, by making his words our intelligence, para haciendo sus palabras o poniendo sus palabras en nuestra inteligencia. then we realize we're living in the Bhagavatam. Y se da cuenta que está viviendo en el Bhagavatam. Yeah. And then we become fearless. Entonces I didn't get that word, fearless. Fearless. Entonces a uno se le quita el temor. And very, very qualified. Y uno se cualifica muy bien To do our service. para hacer nuestro servicio. And Lord Chaitanya requires Y el Señor Chaitanya requiere and desires y desea that we communicate his message. que comuniquemos su mensaje. Gauravani Pracharine. Ahora van a hacer. That we're communicating his message. Comunicamos su mensaje. We have to recite Chaitanya Charitamrita to the whole world. Tiene que recitar el Chaitanya Charitamrita a todo el mundo. And it's very beautiful. Es muy hermoso. So any comments or questions at this point? Una pregunta, comentario hasta este punto. No sea tímida. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Acepte mis reverencias. Quería consultarle con respecto a lo que dijo al ¿Dónde está usted? No lo escuché. En Córdoba. Es muy grande. ¿Dónde? Cerca de Param. No, eso no está en la Cerquita ciudad. de Param, ¿se acuerda? Sí. Pero nunca ¿Se acuerda que vivo? Pero nunca hemos ido a su habitación, ¿no? Sí, cuando fue a la casa de Param y vinieron a comer pizza, esa era mi casa, una casa redonda. Oh, no recordando. Okay. Tiene que enviar una película de mi Champakalata Dama. Okay. ¿En qué podemos servirle? How can we serve you? Cuando usted dijo de los problemas de Radharani, no sé si el devoto quiere traducir. Okay, bueno. Problems of Radharani. Los problemas que tenemos para practicar nuestra vida espiritual son problemas espirituales. The problem we're facing or struggling for spiritual life are spiritual problems or material problems. Krishna says, Krishna dice, in the form of Lord Chaitanya, en la forma del Señor Chaitanya, to Sanatana Goswami, a Sanatana Goswami, and it is cited in the purports to Upadeshamrita. Se dice en un significado, está citado un significado de Upadeshamrita. Yeah, see, all the answers are there. Y todas las respuestas están ahí. Yeah. Diksha Kale, Bhakti Kari, Atma Samarpan, Se Kali, Krishna Tari, Se Kali, Krishna Tari Atma, Krishna Kari Tari Atma Sam. Yeah. At the time of initiation, En el momento de la iniciación,
Dikshakali. Yeah. Dikshakali. Bhakti Kari. The devotee does. El devoto Lo hace. Bhakti Kari. Atma Samarpan. Yeah. Complete surrender of the self. pues, su ser completamente rendido. Dikshakali, Bhakti Kari, Atma Samarpan. Say Kali, in this time, at this moment. En ese momento, Say Kali, Krishna Kari, yeah. Krishna Kari Tari. Krishna does take him. Krishna lo toma. Atma Samarpan. No, Krishna Kari Tari Atma Sam. The same as himself. Como si fuera el mismo. Yeah. So if we take initiation, Así que si tomamos iniciación, if we come to the standard of second initiation, y nos llega al estándar de la segunda iniciación, yeah, formally, informally, yeah. De manera formal o informal, Yeah, and by that time our body, en ese momento nuestro cuerpo, which is our karma, que es proveniente de nuestro karma, well, it is our karma. es nuestro karma. Yeah, our body is like a tennis game. Y nuestro cuerpo es como un juego de tenis. It's a process. Es un proceso. Yeah, the air has to flow. El aire tiene que circular. The blood has to flow. La sangre tiene que fluir. And this is all happening as a result of our past activities. Y todo este resultado de nuestras actividades pasadas. Yeah, but at the time of initiation, En el momento de iniciación, Durga, she passes the reins of our karma, the strings of our karma, to Radharani. Y pasa las cuerdas de nuestro karma que dirige a Radharani. Yeah. So sometimes we may do, naughty things. A veces puede ser que hagamos cosas malas. Yeah. And but Prabhupada doesn't give up on us. Pero Prabhupada no nos abandona. It's just like children. Sometimes they don't exactly follow what they're supposed to do. Es como un niño que no sigue exactamente lo que se supone que tiene que hacer. Okay, so then the parents let them experience, the results of their activities. Entonces los padres hacen que experimente los resultados de sus acciones. Okay, you won't follow our instructions. Okay, no siguen nuestras instrucciones. Well, look and see what happens when you do that. Vamos a ver qué pasa cuando hagas esto. Yeah, but they're watching, they're controlling the reaction. Ellos están observando, están controlando la reacción. Yeah. So some of the problems are simply to help us to become stronger. Pues algunos problemas son simplemente para volvernos más fuertes. Yeah, to teach us different things. Yeah. Para enseñarnos diferentes cosas. And some are lessons because we're not learning by hearing. Yeah. Entonces estaba libre de todos sus problemas en el camino. He misunderstood people who were trying to help him. Él no entendió a las personas que estaban tratando de ayudarla. Yeah, he received tests from the devils of problems. Yeah. Diferentes niveles de problemas. Yeah. It's okay. ¿Está bien? Bien, Guru. Muy bien, Guru Maharaj. O sea que también que nosotros deberíamos dejar que, igualmente lo tenemos que permitir, pero como que permitir que nos controle y en esa medida es como sería como el avance. No sé si se entendió. Yes, so we just let Krishna send problems and not avoid them and like accept the promise as Krishna's mercy. Yes. Sí. But enthusiastically. Pero de manera. Yeah, we should. Utsahan Nishchaya Daryat. Yeah, we should.
enthusiasm is most important. Entusiasmo es lo más importante. Yeah, we shouldn't accept them predominantly with patience. Okay, I didn't get that. No debemos aceptarlos predominantemente con paciencia, predominantemente con entusiasmo. We should accept them with enthusiasm. Okay. Oh, there was a tornado. Oh, había un tornado. It took the roof off my house. Se voló el techo de mi casa. So I should be enthusiastic. Oh. Así que tengo que ser entusiasta. Yeah. What opportunity has Krishna sent me? Qué oportunidad que me ha enviado Krishna. Yeah. Okay. Oh, now I can get a new house. Ahora puedo obtener una casa nueva. Thank you, Krishna. Muchas gracias, Krishna. Yeah. Please don't send me so many benedictions, Krishna. Pero por favor, Krishna, no me mandes tantas bendiciones. Yeah. One time, Prabhupada had a servant. Yeah. Una vez Prabhupada tenía un sirviente, Shrutikirti. Yeah. Shrutikirti. And he says he was Prabhupada's servant for 1 week, 2 weeks. Entonces él era sirviente por 1 o 2 semanas. And sometimes Prabhupada would chastise him for not putting things in the right place or different things. Y a veces Prabhupada lo reprendía porque no ponía las cosas en su lugar adecuado y esas cosas. And he would say, yes, Prabhupada, yeah, I'm sorry, Prabhupada, yes, Prabhupada. Decía, sí, Prabhupada, lo siento, Prabhupada, lo siento. And after a few days, you know, pero después de algunos días, Prabhupada was correcting about something. You know. Prabhupada lo estaba corrigiendo acerca de un asunto. Oh, yes, Prabhupada, I'm sorry. Y otra vez, sí, Prabhupada, lo siento. So Prabhupada looked at him and laughed a little bit. You know. Entonces Prabhupada lo miró y se rió un poco. He said, you are no fun. Dicen, tú no eres divertido. You never fight back. Nunca me respondes. Lucha responde en lucha, you say? Yeah. Combate? Yeah. Okay. No, okay. Nunca. So we can also complain about the problems Krishna sends, the benedictions Krishna sends. Uno también puede quejarse con Krishna de las bendiciones y los problemas que le trae. Yeah. Okay. So. Okay. Hare Krishna, Gurudev, mi reverencia, toda la gloria de Srila Prabhupada, de usted. ¿Me escucha, Gurudev? Sí, hay un poco ambiente, pero está bien. Ok, sí, estoy usando el celular. Gurudev, ahora usted mencionó el Bhagavatam como Yayam, el verdadero medio de conquista. Y bueno, conquistar. Para traducción del gran senador, el Lakshman. Disculpe, Gurudev, sí. Okay, he was saying, it was mentioned that you said that Yayam means conquer. Okay, I said that the Srimad Bhagavatam is our very means of conquest. Yeah. Yes. Y bueno, conquistar es obtener algo, ¿no? Lograr algo. Y conquer is to obtain something. Y usted dijo que la esencia de nuestra actividad es la prédica. You said the essence of our activity is the preaching. I have a suggestion to improve the communication. Tengo una sugerencia para mejorar la comunicación. Yeah. As soon as you finish talking, anybody, close your microphone. Cuando termines de hablar, cierra tu micro para hacer la traducción.
Okay. Because otherwise it produces distortion. No hay mucha distorsión. Ok, entonces, tal como entiendo, lo primero que deberíamos hacer es conquistarnos a nosotros mismos, ya que Maya nos ha conquistado actualmente a nosotros, que estamos condicionados. So he's saying that the first conquest is to ourselves because Maya already have trapped us. Entonces, desde mi pequeña comprensión, eso significa aprender a escuchar. So as I understand, that means to listen. Entonces, Gurú, ¿qué consejos prácticos nos puede dar, por favor, acerca de cómo aprender a escuchar o cómo escuchar apropiadamente, por ejemplo, cuando usted da la clase y otros devotos? Muchas gracias. So he's asking for practical advice to how to improve our listening. Well, what comes to my mind is I think it's at the end of this chapter. Creo que está al final de este capítulo. Yeah, and it describes that the sages, they want to hear from Sutta Goswami. Y describe como los sabios deseaban escuchar de Sutta Goswami. Yeah, with concentration. Con concentración. And Prabhupada says. Prabhupada dice. Nobody can hear with concentration. Nadie puede escuchar con concentración. Who is not pure in habit. Quien no tiene hábitos puros. I'm sorry, who's not pure in heart. Quien no es puro en el corazón. And we can't be pure in heart unless we're pure in habits. Y no puede ser puro en el corazón si no es puro en los hábitos. Yeah, so Prabhupada said this means following the four principles. O sea que Prabhupada dice básicamente que sigan los cuatro principios. Yeah. Prabhupada says. Prabhupada dice. Too much sugar. Demasiado azúcar. Turns to alcohol in the blood. Se convierte en alcohol en la sangre. Yeah. So this is subtly breaking the four principles. Esto entonces sutilmente está rompiendo los cuatro principios. Yeah. What else? We want profit, adoration, and distinction. Nosotros queremos ganancia, adoración y ser honrados o distinción. So if we're listening with that purpose, si uno escucha sin propósito, yeah, how can I get profit, personal? How can I get egoistic profit from hearing? ¿Cómo puedo encontrar yo? ¿Cómo puedo obtener ganancia en lo que escucho? An egoísta. Ganancia egoísta. How can I increase my fame, my adoration by hearing this? Para escuchar esto, ¿cómo voy a incrementar mi ganancia, mi adoración? Yeah. So the more we can follow the four principles strictly. Entre más sigamos los principios estrictamente. Yeah. Not getting intoxicated. Sin intoxicarse. With anger. Con iracunda. Yeah. Then automatically we'll be more enthusiastic to hear. Entonces, automáticamente de esa manera vamos a estar más entusiastas para escuchar. Yeah, and we'll be tasting Krishna everywhere. Vamos a saborear a Krishna por todos lados. Even the demons. Incluso los demonios. We'll see how they're also representing Krishna. Ellos también representan a Krishna. Yeah. So we'll be eager to hear about Krishna from them. Así que estaremos ansiosos para escuchar a Krishna a través de ellos. And one day, y un día, we will dance with Krishna. Vamos a bailar con Krishna. Yes. Yeah. It's okay.
¿Está bien? Sí, bro, súper claro, bro. Muchas gracias. That's the beginning. That's how to improve our hearing in the first canto. Dice como incrementar nuestra escucha está en el primer canto. Okay. Well, so we've been presenting for 45 minutes. Así que hemos estado presentando con 45 minutos By the mercy of His divine grace, por la misericordia de la gracia. and we hope that we can become better presenters in the future. Y queremos ser mejores presentadores en el futuro. Yeah, to offer more stimulation to our audience. Para ofrecer más estímulo a nuestra audiencia. Yeah, so Srila Prabhupada's mission can go all over the world. Para que la misión de Srila Prabhupada vaya por todo el mundo. Hari Sori said one time he was Prabhupada's secretary. Arisori una vez dijo, siendo secretario de Prabhupada, and they were standing on the balcony of the building in Mayapur. Está ahí en el balcón del edificio en Mayapur. And it was on the third story. En el primer piso. Norteamericano. It was on the second story European. Está en el segundo piso en términos europeos. Peruano, yeah, okay. And all the devotees were there for the Mayapur festival. Y todos los devotos estaban ahí por el festival de Mayapur. There was a big kirtan going down below. Había un gran kirtan ahí abajo. In the patio. You know. El patio. And Prabhupada was watching. Prabhupada estaba observando. And he turned to Hari Sori and he said, y él se volvió a Hari Sori y le dijo, with so much clarity, hay tanta claridad and intensity, e intensidad. I want to make the entire world Krishna conscious. Que quiero hacer a todo, al mundo entero consciente de Cristo. Now. Ahora. Hari Sori said it was so intense, Hari Sori dijo que fue tan intenso. He really felt like he should jump off the balcony. Que sintió como que quería tirarse por el balcón. Yeah, and to communicate to the devotees. Para comunicarse con los devotos. Yeah. So we're trying to hear more intensely. Yeah. Tratamos de escuchar más intensamente. Yeah, but at the same time, we don't want to hear more intensely. Pero al mismo tiempo no queremos escuchar tan intensamente. Because the reaction would be so great. Yeah. Porque la reacción será grandiosa. Step by step. Paso a paso. Slowly we are turning. Lentamente estamos llegando. Okay. So now we will hear from His Grace Upendra Das. Ahora vamos a escuchar de su gracia Upendra Das. Who will construct a bridge. Quien va a construir un puente. From the first canto. Del primer canto. And allow us to understand the 10th canto. Que nos permita entender el canto 10. And now Lakshman Agraja will have a challenge. Y Lakshman Agraja va a tener un reto. Translating Upendra's class into English. Sorry, Spanish. Tratar de traducir la clase al español. Hello, Upendra Das. Can you hear me? Yes, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Please accept my humble obeisance. All goes to Prabhupada. Where are you? Boise, Idaho, Maharaj. Oh, you are so fortunate. What verse are we on today, Upendra Das? Maharaj, we are reading the chapter number 88 and the text number 8, Maharaj. 1 minute, sir. Yeah. Okay, vamos a leer el día de hoy el canto 10, capítulo 88, texto 8. I'm trying to, oh, there we go. Oh, yeah. Okay, here it is. Okay. Okay, I have to go to the top here.
I go to Srimad Bhagavatam. I go to Canto 10. Yes. And it's which chapter, which canto, which chapter again? Maharaj, chapter number 88, Maharaj. Okay. Thank you for tolerating our No, Maharaj, senile dementia. I tried to call you back. I couldn't get you. Yes, Maharaj, I was, I need to call you back, Maharaj. Okay. Lord Shiva saved from Rikasura. El Señor Shiva es salvado de Prikasura. Yeah. Verse number 8, Maharaj. Verse number 8, Maharaj. Oh, 88.8. Yes, Maharaj. Yeah. My goodness. Okay. Can you see our screen? Yes, Maharaj. Yes, Maharaj. My goodness. This is 10888. Oh my goodness. Oh, okay. Well, I didn't thought about that, Maharaj. Thank you. Yes, this must be the verse that's going to end all verses. Pero este es el verso que va a acabar con todos los versos. Yeah. Everybody who doesn't want to die should close the browser now. No va a cerrar su computadora sin morir. No, si no quiere morir. Okay. What is it? Shri Bhagavan Vacha Yashyam Yashyam Anugrah Nami Yashyaham Anugranami Harisya Danam Sani Harishetad Dhanam Kshanai Nitato Danam Tajanti Asya Tato Dhanam Tyajanti Asya Swajana Dukhahitam Swajana Dukitam. Oh my goodness. The personality of a God had said, La personalidad de Dios dijo, if I especially favor someone, yo especialmente favorezco a alguien, I gradually deprive him of his wealth. yo gradualmente le quito su riqueza. And then the relatives and the friends Y luego a sus familiares y amigos. Of such a poverty-stricken man. Y tal pobreza golpea a un hombre. Abandon him in this way. Y lo abandona de esta manera. He suffers one distress after another. Él sufre una aflicción tras otra. So this is exactly discussing the question from Champakalata, no? Entonces, exactamente responde a la respuesta de Champakalata, ¿no? My goodness. So this chapter, Maharaj Parikshit asked the question that why the devotees of demigods have all the opulences. Entonces, en este capítulo, Maharaj Pariksit pregunta por qué los devotos de los semidioses tienen tanta opulencia. And whereas the devotees of the Lord Krishna are poverty-stricken. Y por qué los devotos de Krishna son golpeados con la pobreza. And Srila Prabhupada in the Krishna book gives a different title to this chapter, slightly different title to this book, this chapter. En Prabhupada, en el Krishna book, le da un título diferente a este capítulo. It gives a title to this chapter, The Deliverance of Lord Shiva. Y le pone el título La liberación del Señor Shiva. So Maharaj Parikshit is asking a question to the Sukadeva Goswami. Así que Maharaj Pariksit está haciendo una pregunta a Sukadeva Goswami. The Lord Shiva is poor man. El Señor Shiva es un hombre pobre. And why the devotees of Lord Shiva are very opulent?
¿Y por qué los devotos del Señor Shiva son opulentos? Whereas the Lord Krishna is very opulent, but his devotees are very poverty-stricken. Por otro lado, el Señor Krishna es muy opulento y los devotos de Krishna son golpeados por la pobreza. The Sukadeva Goswami replies to Parikshit Maharaj's question and says, those who engage in the devotional service to the Lord Krishna, Entonces se responde, todos aquellos que están haciendo servicio devocional al Señor Krishna, they go to the Vaikuntha planet or Krishna Loka. y van a los planetas Vaikunthas o a Krishna Loka. Whereas the devotee of Lord Shiva or other demigods, Y por otro lado, los devotos del Señor Shiva o de otros semidioses cannot approach the Krishna Loka. no pueden ni aproximarse a Krishna Loka. And the Lord Shiva is the master of the three qualities. El Señor Shiva es el amo de estas tres cualidades. So the Lord Shiva's devotees are given the things, Así que los devotos del Señor Shiva se les da cosas, many things manufactured by the interaction of these qualities, cosas manufacturadas con la interacción de estas tres cualidades, so that they can satisfy their senses. de manera que de esa forma puedan satisfacer sus sentidos. And the material opulence is measured La opulencia material es mayor, how one can utilize his genital como utilizar los genitales to enjoy the sex life para disfrutar de la vida sexual and satisfy the tongue for tasting the palatable dishes. y satisfacer la lengua con alimentos agradables. Maharaj always reminds us the instructions of given by Prabhupada Saraswati. Entonces, Maharaj siempre nos recuerda las instrucciones de Prabhupada Saraswati. That whenever you see the good food and that is like a beginning of your hellish life. Entonces uno tiene que uno ve alimentos sabrosos. Yes. The Krishna is transcendental to the three qualities of the material nature. Okay, Krishna es trascendental a las tres cualidades de la naturaleza material. In Bhagavad Gita, Krishna says that anyone who surrenders unto him, y en el Bhagavad Gita, Krishna dice que cualquiera que se entregue a él, he is transcendental to the three qualities of the material nature. Es trascendental o trasciende las tres cualidades de la naturaleza material. Sukadeva Goswami told to Parikshit Maharaj that your grandfather Maharaj Yudhishthira, entonces, Sukadeva Goswami le recuerda a Parikshit Maharaj de su abuelo Yudhishthira, he asked the same question to Krishna. Que le hizo la primera pregunta a Krishna. And Krishna replied by saying that, this is the verse we were reading it. Y Krishna le responde, if I favor someone, then I do take away all riches from him. Si yo favorezco a alguien, le quito toda su riqueza. Make him penniless. Lo hago pobre. Then his relatives. Y a sus familiares. Then his relatives abandon him. Y amigos lo abandonan. In the distress, the devotional activities of the devotees are very are accelerated. Go at the faster speed. I didn't get the last sentence. No. I said when the devotee is in a distress, he performs the devotional activities very nicely. Okay, cuando el devoto está en aflicción, está afligido, hace muy bien su servicio devocional.
The Lord appears just to protect his devotees from a distress condition. Porque el Señor aparece para liberar a los devotos de su aflicción. Lord Nrsimhadev appeared not to kill Hiranyakashipu, El Señor Nishika no apareció para matar a Hiranyakashipu, but to save a Prahlad Maharaj from a distress sino que vino a salvar a Prahlad Maharaj de la aflicción and give him his blessings. y darle sus bendiciones. The Lord said, when the devotees has no shelter Krishna dice que cuando los devotos no tienen refugio of his relatives, friends, family members, de sus familiares, de su familia inmediata, de sus amigos, then the devotee takes the shelter of my lotus feet. entonces el devoto toma refugio de mis pies de loto. The Narottam Das Thakur prays, Narottam Das Thakur ora, I'm surrendering unto you. me estoy rindiendo a ti, Please accept me. por favor acéptame, Please don't kick me away. por favor no me patees y no me botes, I have no shelter other than you. no tengo otro refugio sino solamente tú. The devotee does not care whether he is in happiness or distress. Al devoto no le importa si está afligido o feliz. He goes on performing his devotional activities. Él continúa realizando sus actividades devocionales. Even the great devotee Bhishma cannot understand. Incluso un gran devoto como Bhishma no podía entender The Pandavas, who are the intimate friends of Lord Krishna, que los Pándavas, asociados íntimos al Señor Krishna, and they were the relatives of Lord Krishna, que eran familiares del Señor Krishna, why they have to suffer? porque tenían que sufrir. Later on it was understood Y después se entendió that it was Krishna's big plan que era el gran plan de Krishna to annihilate the miscreants and protect the devotees. que aniquilar a los malvados y proteger a los devotos. Srila Prabhupada nothing was going well for him in this material world. Prabhupada también pasó por estos problemas en el mundo material. So Srila Prabhupada asked his sannyas guru that this is what is happening to me, that all my plans are getting chopped. Entonces dijo a su guru sannyasi, todos mis planes también está ocurriendo a mí, todos mis planes han sido cortados. Krishna is taking away everything from me. Krishna me está quitando todo. And Srila Prabhupada sannyas guru said yes. Y el guru sannyasi de Srila Prabhupada le dijo sí. So Yamaraj told his servants to approach. Y los sirvientes Yamaras se acercaron And punish the persons who have not uttered the holy name. Se acercan a las personas que no cantan los santos nombres. Those who don't remember the form and qualities of the Lord. Aquellos que no recuerdan la forma ni las cualidades del Señor. Who never approach the devotees of the Lord. A quienes nunca se acercan a los devotos del Señor. Bring those people to me for punishment. Les dice, llamar a sus sirvientes, traen a esa gente para castigarlos. When the devotee of the Lord is put into the miserable condition, Cuando un devoto del Señor es puesto en una condición miserable and is without the riches and the family. The last one, please. No, he doesn't have a money and doesn't have a wealth and family members. No tiene ni riqueza ni miembros familiares.
the devotee will repeat again and again, try to gain his position. Y el devoto intenta una y otra vez recuperar su posición To gain the material opulences. para obtener opulencias materiales. Krishna repeatedly takes away all his resources. Y Krishna repetidamente le quita todos sus recursos. The devotee will finally get disappointed with his attempts. Y el devoto finalmente se decepciona de todos sus intentos. And the devotee surrenders unto the Lord Krishna finally. Y finalmente el devoto se rinde al Señor Cristo. Krishna is sitting in the heart of the devotees El Señor está sentado en el corazón de los devotos and guides him to associate with the other devotees. y sirven a otros devotos. Through the association of the devotee, one gets attracted to the devotional service. Y por la asociación con los devotos, uno está atraído al servicio del Señor. And immediately the devotee gets all the facilities from the Lord. Y inmediatamente el devoto recibe todas las facilidades del Señor To make a progress in Krishna consciousness. para hacer progreso en la conciencia de Cristo. The Krishna told Yudhishthira Maharaj, Krishna le dijo a Yudhishthira Maharaj, my devotees always remain firm and determined to worship me. los devotos siempre están firmes adorándome, Even though they are without material opulence, incluso cuando tienen opulencia material, friends and family members. amigos y miembros de la familia. Therefore, I myself, Ms. Krishna, Por lo tanto, yo mismo, Krishna, I myself to Krishna give it to the devotees yo mismo, Krishna, me entrego a los devotos and give them to achieve the highest perfection of a life. y los ayuda a obtener la perfección más alta de la vida. Whereas the demigods headed by Lord Brahma and Lord Shiva, Entonces, dirigidos por el señor Brahma y el señor Shiva, los semidioses, they are very quickly satisfied. son muy fáciles de satisfacer, And they also very quickly become angry. pero también rápidamente se molestan. They become very quickly angry by the bad behavior of their devotees. Y se molestan mucho con la actitud de sus devotos. We have a very good example of that, how Indra was angry at the residents of Vrindavan. Y es un ejemplo muy concreto cuando Indra se molesta con los residentes de Vrindavan, In the Gordhan Lila pastimes. en el pasatiempo de Gordhan Lila. The Lord Vishnu is always merciful, El señor Vishnu siempre es misericordioso and he never bestows any benediction to his devotees y nunca les niega una bendición a sus devotos, which will be harmful to his devotees. y él le da todo lo que necesita. Lo que sea mal para su devoto. The Supreme Personality of Godhead is known as all good. La Suprema Personalidad de Dios se le conoce como que es quien es todo bueno, Whether he kills the demons or chastises the devotees. tanto como cuando mata a los demonios como cuando reprende a sus devotos. The Vakasura demon, the son of Sakuni, Bakasura, el demonio hijo de Sakuni, asked the question to Narad Muni that among Vishnu, Brahma, and Shiva, who is quickly satisfied? le preguntó dentro de Brahma, Shiva y Vishnu cuáles se satisfacen más rápidamente. And the Vakasura was situated in the mode of ignorance. Bakasura se fue situada en la modalidad de la ignorancia. Therefore, Narad Muni advised him to worship Lord Shiva.
Entonces, Narada Muni le aconseja adorar al señor Shiva. So, in order to please Lord Shiva, Así que para complacer al señor Shiva, offered his own body, part of his body to Lord Shiva. le ofreció parte de su propio cuerpo al señor Shiva. This is the worship in the mode of ignorance. Eso es adoración en la modalidad de la ignorancia. The ultimate tapasya is Krishna consciousness, to think of Krishna within the heart. La última tapasya, la máxima tapasya es adorar al señor Shiva en el corazón. Perdón, adorar al señor Krishna en el corazón. The topmost sacrifice is the Sankirtan Yajna. Entonces, y la adoración más elevada es el Sankirtan Yajna. The worship of the Lord Krishna is very simple. La adoración del señor Krishna es muy simple. One can offer a little water, flower, fruit, or leaf. Uno puede ofrecer un poco de agua, una fruta, una hoja. And this can be executed by anyone in this material world. Esto puede ser hecho por cualquier persona en este mundo material. But whereas the worship of Vakasura is in the mode of ignorance, Pero la adoración de Bakasura fue en la modalidad de la ignorancia. it is very difficult, painful, and waste of time. Es muy difícil, dolorosa y pérdida de tiempo. And the results obtained by worshipping that way are very temporary and flickering. Y todos estos sacrificios difíciles son temporales e intermitentes. The Lord Shiva told Vakasura, "You don't have to cut your head to satisfy me. El señor Shiva le dijo a Bakasura, no tiene que cortarte la cabeza para satisfacerme. I am pleased by offering of a little water." Yo estaría satisfecho si me ofreciera un poco de agua. The demon asked for the boon from Lord Shiva. Le pidió que por el Boon, like a benediction. Ok. Entonces el demonio le pidió una bendición al señor Shiva. When I touch anyone's head, he should burn to ashes. El que a cualquiera que le toque la cabeza, esa es la bendición que pedía, a cualquiera que le toque la cabeza se va a reducir a cenizas. The Lord Shiva was very sorry for giving him such a benediction. El señor Shiva tuvo que darle la bendición y estaba muy apesadumbrado por haberlo hecho. Whereas the devotees of Lord Krishna will not ask for any benediction. Pero los devotos del señor Krishna no piden ninguna bendición from Krishna, which is harmful to the human society. De Krishna, quien es muy misericordioso para todo el mundo. The Vakasura demon was very sinful. El demonio Bakasura era muy pecaminoso. And he wanted to place his hand on the top of Lord Shiva's head. Y él quería poner su mano en la cabeza de Shiva. The Lord Shiva got very afraid. Y el señor Shiva le dio mucho miedo. And his body trembled. Y le tembló el cuerpo. And Lord Shiva traveled to the higher planets. Y el señor Shiva tuvo que volar hacia los planetas elevados. And the demon was chasing him. Y el demonio lo perseguía. The predominating deities of higher planet could not help Lord Shiva, could not save Lord Shiva. Y las deidades predominantes de los planetas superiores no pudieron ayudar al señor Shiva. Then the Lord Shiva entered the Swatadip. Entonces el señor Shiva entró a Swatadip. And he saw Lord Vishnu. Y vio al señor Vishnu.
the Lord Vishnu understood that the Lord Shiva is in the danger. Y el señor Vishnu entendió que el señor Shiva estaba en peligro. And Lord Vishnu appeared as the perfect brahmachari. Y el señor Vishnu apareció como un brahmachari perfecto. The shining effulgence from the Lord's body attracted the demon. Y esta refulgencia que salía de su cuerpo atrajo al demonio. And the Lord offered the respect and obeisances to the Vakasura, demon Vakasura. Y el Señor ofreció sus reverencias al demonio Bakasura. And Lord addressed him as the son of Shakuni. Y lo saludó como el hijo de Sakuni. The Lord told Vakasura that you have traveled from a distant place. Y le contó que había viajado por diferentes lugares. I see that you must be tired. Y le dijo, oh, sí, veo que seguramente estás muy cansado. Please take a rest and don't make your body more tired. Dice, por favor, descansa y no agotes tanto tu cuerpo. The Lord told the demon, please let me know what is your mission. Y el Señor le preguntó al demonio, por favor, dime cuál es tu misión, so that I may help you in your mission. Porque puede hacer que te ayude en tu misión. The demon disclosed the benediction given to him by Lord Shiva. Entonces, el demonio le contó sobre la bendición que tenía el señor Shiva. And Lord told the demon that don't put any faith in the words of Lord Shiva. Y el Señor le dijo, no tengas fe en lo que te dice el señor Shiva. Because Lord Shiva is not in a balanced mental condition. Porque el señor Shiva no tiene una condición mental balanceada. And when the Lord Shiva had a fight with his father-in-law Daksha, Por ejemplo, cuando el señor Shiva peleó contra su suegro Daksha, the Lord Shiva was cursed by Daksha to become a ghost. el señor Shiva fue maldecido para que se convierta en un fantasma. And the Lord Shiva is the leader of a ghost. Y efectivamente el señor Shiva es el líder de los fantasmas. The Lord told the demon that if you still have a faith in the words of Lord Shiva, Entonces el Señor le dijo, si todavía tenía fe en las palabras del señor Shiva, why don't you make an experiment by putting your hand on the top of your head? ¿por qué no haces un experimento y pones tu cabeza, tu mano en tu cabeza? And if the benediction proves false, Y si la bendición se prueba que es falsa, and then you should kill the liar Lord Shiva at once. entonces tú tendrías que matar una vez al mentiroso del señor Shiva. So under the influence of Lord Vishnu's sweet words, Entonces, bajo la influencia de las dulces palabras del señor Vishnu and his illusion, y su ilusión, the demon forgot the power of Lord Shiva's benediction. el demonio se olvidó de la poderosa de la bendición del señor Shiva. The demon put his hand on the top of his own head. Y entonces puso la palma de su mano arriba de su propia cabeza. The head cracked at once. Y la cabeza se rompió. The demigod showered the flowers on the Lord Vishnu. Y los semidioses llovieron flores sobre el señor Vishnu. The Lord Vishnu in the form of a brahmachari Señor Vishnu en la forma de un brahmachari. saved the Lord Shiva and saved the whole situation. Salvó al señor Shiva y salvó toda la situación. The Lord Lord Vishnu told Lord Shiva that the demon was killed. Entonces el señor Vishnu informó al señor Shiva de que el demonio había muerto Because of his sinful activities.
debido a sus actividades pecaminosas. The demon was sinful and offensive El demonio era pecaminoso y ofensivo, because he wanted to experiment the benediction given to him by his master on the master. porque él pretendía probar la bendición que le dio su maestro en su propio maestro. And Lord Vishnu told to Lord Shiva that any person who commits an offense Y el señor Vishnu le dijo al señor Shiva, cualquier persona que comete una ofensa to the great soul cannot continue to exist. a una gran alma, una ofensa a una gran alma, su vida no puede continuar. He is vanquished by his own sinful activities. Porque es vencido por sus propias actividades pecaminosas. This is certainly true for this demon Vakasura. Esto es verdad para lo que ocurrió para el demonio Bakasura. Srimad Vishnu ki jai. Who committed such an offensive act against you, means Lord Shiva. Es una gran ofensa que se cometió contra ti, señor Shiva, le dijo el señor Vishnu. So Jai, this is Shitendra, thank you very much. Yeah. Thank you, Maharaj. Thank you for a nice session, Maharaj. Thank you for allowing me to read from Krishna book, Maharaj. Oh, it's such an exciting story. Yes, Maharaj. Es tan emocionante. It shows how stupid the demons are. Muestra qué estúpidos son los demonios. It shows how stupid we can be when we're acting like little demons. Y se muestra qué tan estúpidos podemos ser cuando actuamos como pequeños demonios. Okay. So it's 8:51. Las 8:51. And thank everybody so much for your association. Muchas gracias a todos por su asociación. Yeah, but without this sangha, we wouldn't be so strong in devotional service. Si no tuviéramos este sangha, no estuviéramos fuertes en la vida emocional. Yeah. So thanks to everybody. Así que gracias a todos. Please chant Hare Krishna and engage in Sankirtan. Y avanza en Kirtan. Haribo! Muchas gracias. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Muchas gracias. Gracias, Prabhupendra. Muchas gracias por la clase. Jai Sadhusanga Jai. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, Hare Maharaj.